Okay, pa-open natin guys. Sana gumana na siya. Yun, gumana siya guys. Gumana. Ayos. Yung fan blade niya kasi guys, may problema na. Kailangan mapalitan. Siguro bibili na lang muna ako ng fan blade. Dalawa. Ito at saka yun nandun. Tanggalin ko yung fan blade niya. Kasi papalitan natin to guys, yung fan blade. Kasi pagka hindi natin to napalitan, yung kanyang fan blade, pag nag-vibrate na nag-vibrate, masisira yung bearing ng fan motor. Kaya palitan natin. Yung wiggle. Nasa the wide, I need to remove the fan blade. Yes, sir. Sige. So, fan blade lang papalitan. Okay. So, see you guys tomorrow. Papalit tayo ng fan blade.